i b'a sɔrɔ e bɛ se ka ko dɔ kɛ i ka sigida la i mako tɛ k'a fɔ k'i bɛ faama wele o la o kɛli se bɛ e yɛrɛ ye o mais Rokiya o kɛ a bɛ n'a fɔ an balimamuso n'o ye madame Balo Asita Sumaworo ye ale ye atelier de formation dɔ dayɛlɛ musow kama mais ale m'a sigi ko fɔ faamaw k'o kɛ a ma jigida président kan a ma jigida ministre kan a ma jigida mɔgɔ si kan a yɛrɛ ni sekoni min b'a ye ni Ala y'o kalifa la a ye centre dayɛlɛ donc o de la a nana an fɛ sɔgɔmada in na an n'a bɛna masala k'a dɔn ko ninnu bɛ cogo min na a bolo muso wɛrɛw ka se k'a ye k'a fana ladege i n'a fɔ caman fana b'a a ko kɔnɔ cogo min na o tɛ tiɲɛ ye wa i yɛrɛ bɛ se k'o dɔ kɛ sa Rokiya Ala y'a se k'i ye ayi nani madame Kante a fɔ madame Balo y'an bolo di ɲɔgɔn ma nin bɛɛ kɔ ayi n ko nani madame Balo au lieu que a ka bolofara ka caya bɛɛ kan parce que i b'a dɔn o fana kɛlen bɛ ka musow sɛgɛn i ma association fanga bonyara donc au lieu que sɔrɔ ka kɛ kunba kelen a bɛ tila donc a baara ma nɔgɔ mais sisan nɔ madame Balo bɛ nin na a ka di mɔgɔ min ye n'o farala kan hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ jɛ ka kɛ baara ba non super shawarma dɔɔnin kɛ na sa donc a tɛ se ka kɛ nin na ka tɛmɛ nin kan Burama o bɛ o de tɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn an bɛ sɔrɔ k'i wele ko super shawarma o fana y'a jumɛn tugun Burama ti ka tɔgɔ ninnu na dɛ ça va bien somɔgɔw bɛ di i parla sa i yɛrɛ ye nin kala non n ka ekɔdenw de ye nin kala kalanden dɔ ye nin kala ekɔdenw de ye nin kala o fana o tɛ kalanden gansan ye dɛ a tɛ kalanden gansan ye o kɔrɔ k'olu ye don dɔ belebelew ye sa ka tila ka kɔnɔ fana dilan ka don kan na lɔgɔden de ye nin kɛ olu ye nin fana nin kɛ a ɲana a bɛ cɛ ta wa awɔ cɛw bɛ taa ne ɲɔgɔnnaw bɛ taa mais Burama tɛ ala dɛ o fana ne ye mun ye ayi Burama ne e tɛ t'a la cɛ e o ka da to yen kana na nɔgɔya sa n b'i deli ayiwa madame Balo oui i ye madame Balo Asita Sumaworo ye i ye kalansotigi ye min bɛ musow kalan fini tigɛli a kalali a sɔgɔli jabidaw kɔnɔ dilanw a ka muso bɛ se ka baara o baara kɛ voilà donc o atelier de b'i bolo bi sɔgɔmada in i nana an fɛ yan i bɛ se k'a fɔ an ye dakuruɲa kelen an filɛbaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i bɛ yan sɔgɔmada in na mun na ok n bɛ fɔlɔ ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la ani mɔgɔ min bɛ ka lajɛ nin wagati na n b'u bɛɛ lajɛlen fo mun tulo b'an na ani n bɛ musow fo kosɛbɛ ok n bɛ yan bi émission in na n b'i ka kuma tigɛ i y'a ye e bɛ musow fo cogo di parce que anw de sɔnna k'aw autoriser aw ka taa nin kalan kɛ mais aw sɔnna aw b'a dɔn aw ka nafa b'a kɔ non mais au moins a ka hommage rendu an ye mais a y'o de fɔ Burama nka ko k'a bɛ bɛɛ fo non a ye musow fo particulièrement parce que ani musow de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ non segin i ka foli kan ok n bɛ cɛw fo ka musow fana fo ok donc n bɛ yan sɔgɔmada in na toujours k'a yira an bɛ baara min kɛ k'a yira jɛmaw la parce que an ka baara bɛnnen don ka muso dege u ka bɔ so kɔnɔna sigi la comme a bɛ fɔ cogoya min na n'i ye muso kelen former la c'est comme si i ye jamana bɛɛ lajɛlen former donc an bɛ muso dege pour que u ka bɔ chômage la parce que actuellement baara tɛ yen voilà surtout ni kalanna n'i ma kalan n'i nana an ka yɔrɔ la an bɛ sira dɔ bila i kɔrɔ mun b'a to ne serait-ce que tile dama dama dɔrɔn kalo kelen kalo fila i bɛ se ka métier dɔ kalan i tɛ taa sigi so tuguni i tɛ taa juru ta i tɛ taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fo n'i yɛrɛ ye ban k'i tɛ baara kɛ donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔna la en même temps an bɛ ka don journée panafricaine des femmes na mun bɛna kɛ le 31 juillet donc occasion fana na an bɛna cérémonie dɔ organiser an ka atelier kɔnɔna la muso mun ka formation banna ka bɛn o kɔnɔna ma i n'a fɔ kalalikɛlaw b'a la u bɛ n'u ka finiw tigɛ o ye kalo 8 formation de k'an bolo donc u bɛna finiw tigɛ u yɛrɛ finiw kala u yɛrɛ ka tigɛ ka don ka défiler an b'a ye an b'u ka attestation d'u ma ka tila ka fara maquillage kɛla ni musɔrɔsirilaw kan ka tila ka fara senigɛlaw kan ani safinɛ dilannaw ani kɔnɔ dilannaw ainsi de suite ani kun dilannaw donc olu bɛɛ de bɛna bɔ ka bɛn ni événement in ma donc n bɛ yan o hukumu fana kɔnɔna la ka yira musow la ko baara lankolon tɛ yen n'an y'an cɛsiri ni Ala sɔrɔ ma jamana in bɛ jɔ voilà c'est ça félicitations merci bien mais e ka centre a bɛ yɔrɔ jumɛn ani mɔgɔ joli bɛ i bolo bi an bɛ don min na bon an bɛ Badalabugu an bɛ station EOC kɔfɛ a ɲɛsin bɛ Broadway ma an bɛ o station kɔfɛla la bon ni o mɔgɔ min bɛ n bolo a kɔni a nombre fɔ man di parce que ka taa 2019 la ka na bila bi la ne sera ka muso ba saba ani kɔ de former ba saba ani kɔ
3000 et quelques femmes. 3500 maintenant, si je peux dire. Cɛtigiw b'a la kuntigiw b'a la. A bɛɛ b'a la sisan yɛrɛ cɛw yɛrɛ bɛ taa ni musow y'an ka yɔrɔ la k'u degi formation na parce que yen nɔ a yira mɔgɔ la bɛɛ ye kelen i kalanna i ma kalan i place bɛ donc actuellement cɛw yɛrɛ bɛ musow ta ka taa atelier la surtout vacances in kɔnɔna la yɛrɛ nɔ ni yɛrɛ ta la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ muso caman de bɛ ani ekɔlidenw minnu ka congé bila la pour ne pas ko ka to so kɔnɔna la yɛrɛ la o caman ba de bɛ an ka yɔrɔ la formation kɔnɔna la u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ cogoya min na. Rokia kuma t'e kɔrɔ. Kuma filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛ ka nin bɛ mɔgɔ nimisi wasa nka madame Balo ne bɛ fɛ k'a dɔn karamɔgɔw de b'i bolo ka mɔgɔw former ou bien e yɛrɛ kun kelen de bɛ ninnu bɛɛ former. Bon karamɔgɔ bɛ n bolo mais ne yɛrɛ fana ni formatrice dɔ ye ne yɛrɛ safinɛ dilanna ye. Parce que ne yɛrɛ ye étude kɛ ne tilala kalan na moi j'ai bac plus 4 baarako gɛlɛyala ma donc o kɔnɔna la n ye dege métier la donc o de senfɛ sisan n commencé ka muso wɛrɛw degi mun tɛmɛna an ka sira fɛ o ma se ka baara sɔrɔ o mɛnna baarako la donc an ka yir'u la ko baaralankolo tɛ yen n'an ye métier kalan o bɛ se k'a to an bɛ se ka ko caman ɲɛ an yɛrɛ donc ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ degi safinɛ dilan na mais n bɛ ka formation fɛn fɔ a karamɔgɔ jɔnjɔnw fana bɛ n bolo mun bɛ musow fana dege olu fana na kosɛbɛ. C'est à dire waati korona ne b'a fɛ ka ɲininkali fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'i hakili to a la ka bɛɛ répond ɲɔgɔn fɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mɔgɔw bɛ taa e ka centre la u bɛ wari de sara i b'u kalan wa teri n'u nana dɔrɔn u bɛ baara k'u ye o ye fɔlɔ ye filanan jɔnni bɛ e yɛrɛ dɛmɛ nin bɛɛ la e bɛ nin mɔgɔ fɛn o fɛn kalan i b'a matériel san cogo di i bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ de ta don n'a b'i bolo location de la wa c'est à dire e bɛ nin yɔrɔ in labalo cogo di. Ok, ɲininkali diyara n ye donc a y'a fɔ cogoya min na fiche de renseignement dɔ de b'an bolo an ka formation filière bɛɛ b'a la donc comme y'a ye cogoya min na atelier Firdaus o ye adinɛ bulonba ye n'i taara kɔni i b'i ka adinɛ so donc ni muso o muso kɔni taara ni formation min ka di ye an b'o condition f'i ye donc i bɛ se ka sara cogoya min na n y'o fɔ i b'i ka formation kɛ voilà donc sans souci i bɛ bɔ wa a b'a sɔrɔ i sera bololabaara la fana ni donc après ça maintenant n bɛ yɔrɔ min na ala ka ɲinɛ papa la n papa de tun t'ale kun don donc déjà lui il était dans le domaine des formations donc a kɔfɛ a kun man di ye ne kun ka sigi tan ka bolo fila da n sen kan ka yɔrɔ in la évoluer tout le temps musow ka se ka na u ka se ka bololabaara kalan sinon jusqu'à présent kelen pe de bɛ baara kɛ mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ n na ne ye nin bɛɛ kɛ tout seul jusqu'à présent. Parce que fɛn dɔ don n y'a kanu quoi donc n ye fɛn o fɛn kanu bɛ se ka nɔ bɔ a la voilà. mais ni min ka formation banna a tilala pewu e b'o bilasira cogo di i bɛ machine d'a ma wa n'a ye min formation kɛ ou bien i bɛ enveloppe dɔ d'a ma a ka taa installer tari i b'a fɔ k'an b'u fo. Ok ni mun déjà ni bɛ don formation na supposons ni bɛ taa maquillage ni mun sɔrɔ kɛ an bɛ minɛnw dafalen d'i ma mun b'a to i yɛrɛ i tɛ sigi so. Ni tilala maquillage la an ye minɛn d'i ma i bɛ tila ka taa n'o minɛn de so donc i bɛ baara kɛ o la donc i taara sɔrɔ n na i ma taa sɔrɔ n na minɛn min kɔni b'i bolo kɔni i b'o kɛ ka i défend n'o ye a caman yɛrɛ bɛ salontigiw b'an wele ko an ka mɔgɔ tɛ u b'a fɔ ekɔli dɔ bɛ tila k'i ban k'u tɛ taa k'u tɛ taa salon dɔ tɛ taa yɔrɔ si parce que u bɛ mun sɔrɔ u yɛrɛ so o t'o sɔrɔ mɔgɔ fɛ baara la voilà donc kɔnɔ dilannaw fana y'o kelen ye n'u bɛ don an bɛ kɔnɔ ni fɛnw d'u ma donc o mana kɔnɔ minnu dilan o bɛ taa n'o ye so donc ni mɔgɔw y'a ye n'u ɲɛbɔla fɛ u b'a feere olu ma donc u b'o wari kɛ san ka matériel wɛrɛ san maintenant ka essayer ka toujours ka dɔ wɛrɛ dilan donc c'est une manière pour nous an k'u dɛmɛ en même temps ni mɔgɔw fana y'a ɲininka aw bɛ nin dilan walima an bɛ nin feere ne b'a fɔ ko non non an t'a feere an kɔni bɛ mɔgɔw former mais ni mɔgɔw bɛ a la an ka kalanden dɔw bɔla an bɛ u ka numéro d'u ma donc c'est une manière pour u ka clients sɔrɔ u kana sigi so u ka dɔw yɛrɛ la cogoya min na quoi donc o ye ne ka dɛmɛ toujours k'a lase u ma. Bawro ay ko ma bɛ ne ka sira kan ne bɛ tɛmɛ i bɛ a bɛ ne yɛrɛ ka sira kan k'u lajɛ bɛɛ k'a ye e bɛ sira falen non n'i bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔni n'a y'i diya i bɛ taa pɔn fila bɛɛ fɛ o Burama o sira ka jan abada pɔnkɔrɔ ka surun waati min na n bɛ taa n yɛrɛ bila munumunu b'a la cogo di Burama e de bɛna taa munumunu sisan ne ko k'e bɛ taa Balabugu non ne de bɛ taa direct la ne bɛ tɛmɛ et puis elle est madame Balo c'est ce qu'il faut pas oublier a kɔni madame Balo de muso don i muso don mais a mana kɛ ɲaw ɲaw ma donc n'a ma diya i ye i tɛ taa a bɛ ne ka sira hali n'i taara i bɛ jɔ da la o tɛ ya ayi madame Balo b'a invité an bɛ taa yɔrɔ lajɛ Rose madame Balo an ko b'o cogo la komi a ko k'a bɛ na 31 don kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan'o cɛ mercredi mais mercredi aw bɛna baara jumɛnw de boloda ka yira mɔgɔw la bon mercredi an bɛna défilew de kɛ voilà an bɛna minnu tilal'u ka formation na c'est-à-dire kalalikɛlaw u b'u ka finiw tigɛ ka kala u bɛ défiler pour que an k'a dɔn kalo seegin kɔnɔna la u sera ka mun k'u yɛrɛ donc o kɔnɔna la bɛɛ bɛ taa kɛ à peu près 20 muso 20 ɲɔgɔnna de kan ka bɔ couture côté la
donc olu b'u ka création yira bon seɲɛɲɛlaw la à peu près 40 femmes voilà muso 40 de kan ka bɔ o kɔnɔna la bon n delila ka déplacer o fɛnɛ former mun ka so jenina kɔrɔn fɛ f'u caman bɛ garabali la n delila k'o former ONG mɔgɔ dɔw bolo SAMU social la donc olu fɛnɛ kan ka na u ka safinɛw fɛnɛ yira k'u ka an b'u ka attestation fɛnɛ d'u ma voilà ka tila ka fara kɔnɔ dilannaw kan sigi donc bɛɛ b'u ka défilé kɛ u ye minnu kɛ bɛɛ bɛ défilé ka yira mɔgɔw la an ka sɔrɔ k'u labila ni attestation ni fɛnw ni d'accord ben i b'a dɔn nin fɛn in ma nɔgɔn koyi plus de 3500 femmes oui surtout a filɛ ka hakɛya min yɛrɛ fɔ nin a bɛ comme à peu près 60-80 personnes de kan ka bɔ effectivement oui donc mais e bɛ se ka nin bɛɛ gérer cogo di gɛlɛya t'i k'a la ou bien i ni n balimakɛ de bɛ ka gérer n'o ye monsieur Balo ye nin ko i ma nɔgɔn dɛ surtout musow ka baara n kelen de b'a kɛ parce que fɛn min de don ne ye bololabaarakɛla de donc bololabaara ne b'a valeur dɔn a ye nafa min se ne ma ne de b'o dɔn donc muso o muso mana na k'i bɛ bololabaara kalan ne b'a yir'i la i ni ne an bɛɛ ye kelen on est tous pareils là-bas an bɛɛ ye kelen donc bɛɛ ni kelenya ni yɛrɛ dɔn de b'an ɲɔgɔn cɛ donc n'i nana kɔni an b'a yir'i la i nana formation na i k'i jija o temps kɔnɔna la i nana mun kalan i k'i jija i ka se n'i sera i bɛ a jɔyɔrɔ ye mais n'i ma se an tɛ attestation d'i ma donc o bɛ u bɛɛ kunna donc bɛɛ bɛ fɛ ka se u nana mun kalan na donc du coup bɛɛ bɛ courage don o la k'u ka baara kɛ donc toujours ne b'a yir'u la an bɛɛ de kelen baarayɔrɔ la i kɛla mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni sera hali ne yɛrɛ nujuratɔw former plus de 50 handicapés mais jusqu'à présent bɛɛ bɛ ka baara kɛ tout le temps n'u taara télé kɔnɔna la c'est comme si u b'u ka so de parce que là-bas c'est an bɛɛ kelen quoi voilà mais a bɛ daminɛ waati jumɛn na mercredi à 10h inchallah ni Ala sɔnna a ɲininka ko yala a bɛ to ka wari di monsieur Balo ma Burama hali ni ɲininkali man di n ye k'a kɛ parce que monsieur Balo yɛrɛ kan ka jɛ o kɔ abada non c'est avec son autorisation yalima k'i bɛ to k'a yɛrɛ laja wa oui effectivement ne ni monsieur Balo an bɛɛ ye kelen a ko parce que Asan bɛna min sɔrɔ a la a bɛ t'o kɛ sɛ ye a b'o don jɛgɛ la suba a bɛ dumuni duman ɲina ka di monsieur Balo ma a bɛ mun de fɔ donc an sɔnna i ka baara kɛ donc sisan welekan jumɛn b'i bolo ka se i ka ekɔlidenw ma ani mɔgɔ wɛrɛ minnu b'a fɛ ka na i ka centre la welekan jumɛn b'i bolo an ka se ka hali bi nin centre in minɛ faamaw fana ka u hakili to i la ka taa yɔrɔ lajɛ u bɛ se k'i dɛmɛ cogo o cogo dɛmɛ bɛɛ tɛ nafolo ye mais ka se ka i hakili sigi voilà ka yɔrɔ lakodɔn en cas de cas ni minnu bɔra n'u ka attestation ye u fana ka se ka intégrer jamana ka yɔrɔ dɔw la effectivement oui bon welekan bɛ n bolo toujours n b'a ɲini fɛ u ka na u ka baara kɛ u k'u cɛsiri sokɔnɔ sigi o tɛ mɔgɔ sɔn don o don ni diɲɛ a tɛ laban donc n bɛ mun fɔ n ka kalandenw ɲɛna toujours u bɛ mun na u k'u jija attestation in dɔrɔn jili t'a ɲɛ mais ni tagala so f'i ka to ka pratique kɛ o de b'a to i tɛ ɲina toujours i bolo bɛ jɛ ka taa fɛ donc musow bɛ so toujours ne b'a f'u ɲɛna u ka bila u kunna ani ala ma bɛɛ dan biro kɔnɔna baara kama tel est mon cas voilà donc métier dɔ u ka métier dɔ kalan mun bɛ se k'u dɛmɛ u ka bɔ sokɔnɔna sigi la u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ o b'a to jamana in bɛ taa ɲɛ jamana in bɛ avancer mali kura min bɛ k'a fɔ mali kura in bɛ sigi sen kan a bɛ jɔ ni anw musow fɔlɔ de donc n b'o fɔ musow ɲɛna halisa u ka wuli u k'u cɛsiri an ka baara kɛ fosi tɛ baara bɔ Fatiha voilà ala ka dugawu minɛ ala ka dugawu minɛ ala ka mali kura sigi ala ka baarakɛyɔrɔ jidi ala k'o kɛ kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulilahi rabbil alamin ani min papa yɛrɛ ala ka ɲinɛ a la ale min ye bila sira kan yana ka ban ani n grande sœur elle m'a beaucoup épaulée elle m'a beaucoup soutenue donc a tɔgɔ fɔ sa i grande sœur Madame Arama Adja Nana Soumaoro m'a fo kosɛbɛ elle m'a beaucoup soutenu donc m'a fɛnɛ fo a ka baara la halisa musow an ka wuli an ka baara kɛ dɛ fosi tɛ baara bɔ dɛ n'ala sɔnna merci i Balo Soumaoro o tumana an b'a lajɛ k'i bilasira ni Mariam Ɲa ka Mahina ka dɔnkili duman ye terrain wulila terrain wulila o donc an bɛ taa terrain kɔnɔ ka taa Mahina kɛ ayi dɛ terrain bɛ essai la fɔlɔ Burama an t'a essai kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa Mahina wa ok i bɛ don wa donc an ka taa Mahina